हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मो छात उपर बुले नेबी देखी मु कौन कौन सब लगे आपण सब देखी मो छात उपर देखो गछ लगे कुंड में आप माटी भरिकी एमती गछ लगे पारे। यहाँ हूँ हलदिया मंदार बहुत सुंदर फूल फुटी एमती बहुत सारी फूल फुटे शीत दिन तो प्रभु बहुत फुटे ये सेवती एते मात्रा कढ़ शीत दिने एते फुटो पूरा रहिबो मासे पूरा रहिबो। देखो सेवती फूल गेंडू ये गोटे मंदार ये भी गोटे मंदार पाखापाखि 6-7 प्रकार अच्छी शाग गच तुलसी इटा शाग मंजी बुणी दे सब शाग पत्र गछ उठी जाइए देखु ये भी गोटे मंदार चारा सब होता मंदार सब चारा हो जाइए ये भी मंदार ये भी शाग मंजी बुणा होता सेवती भी लगी धला कलर कढ़ होती गेंडू गछ छात उपर आप एमती माटी कुंडे माटी रखी आप बस्तार माटी रखी आप करें एमती सेवतीर ये कलरटा मु चारा गोटे गछ था मुझे 4-5 जगह लगे देती शाग शाग सब मंजी फांका थिला से जगह से शाग देसी एटा भी सेवती केते प्रकार देखु केते मात्रा रे सेवती फूल फुटी आपण को अनुरोध आपण मो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए सब्सक्राइब शेयर लाइक करने को केबे भूलिबेनी। एटा घिंकुआरी कढ़ बाहर कौन फूल बाहर घिंकुआरी गोटे मु प्रथम थर देखिली एमती फूल बाहरिया मुझे देखी नी अवशिष्ट माटी थिला मुई कुंडरे सब माटी भरी करी गछ गोटे खाली सेवती एमती रखी सी बंची जाइए गोलाप गोटे चारा होता गोलाप कढ़ भी बहुत बाहरी गोलाप फूल भी फुटी जिते गोलाप रे आप खत दे पारे गोबर खत सेवती कन्यारी गोटे कंटा फूल ये फूलटा प्राय 3-4 मास रमती कलर ही रार जमा कलर तार ये हेनी देखो ये कलर एमती धीरे 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 से फिका पड़ो क्रिसमस ट्री
ଦୁଇଟା ଶୋ ଗଛ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଲାପ, ଏଇଟା ଦେଶୀ ଗୋଲାପ। ଏଇଟା ଦେଶୀ ଗୋଲାପ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଲାପର କଲର୍ ଗାଢ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାହା ପତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାହା ପତି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲକି ଧୋଇଦେବେ, ତାର ଯେଉଁ ଚିନି ଅଂଶ ସବୁ ମାନେ ଭଲସେ ଧୋଇବେ। ଧୋଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋବର ଖତରେ ଗୋଳେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଲାପ ଗଛର ମୂଳରେ ଯେମିତି ସାର ଦିଆଯାଏ କୋଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ କଢ଼ ଲାଗିବ ଆଉ ଏତେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆଉ କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରି ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଏଇଟା ଦେଶୀ, ମୁଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର କିଛି ଗଛ ରଖିନି ଗୋଲାପର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ଗଛଟା, ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ବୋତଲ ସବୁ କଣା କରିକି ତାକୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ସଜେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଏଇଟା ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପ ଲଗେଇଛି, ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ସବୁ ଆଣିକି ଛାତ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୋତେ ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଲଗାଏ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେନି, ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏମିତି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗଛଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।